ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले गोला हाट निर्णय विषय से हाट को जाइछन्ति को माने स्वयं ब्रह्मा पुणी कश्यप सुनु एमाने हाट कर्ण दर्शन टिपुरे होइले से महाजन से सब महाजन हेले आपण मान सब जानिले शुणिले। तापर आम आसुँच अभिया चतुर्दश पटल को से कौन कहते चतुर्दश पटल कौन अच्युत ज्ञान कहते निराकार को पचार आम से विषय सम्यक आलोचना करवा। जे अच्युत सिरे दे कर बोले हे ब्रह्मांड ठाकुर आपणे स्वयं नारायण मते करिबा परित्राण शिवागवत अर्थवेद उद्धव माधव संवादम किपरि भागवत हुए फेड़ी कहिबा देवराय से शास्त्र पूर्वे कहीं थिला किपरि संसार क्षरिला ए समस्त निर्णय कहिबा मनु संशय दैवा किए अटइबार स्कंद बुझाई दिय पूर्णानंदम शुण अच्युत देई मन शिवागवतंकर जन्मम। ये आज्ञा भागवत जन्म उपर स्वयं अच्युत निराकार विष्णु को पचार प्रभु ये शास्त्र कौटी थिला किपरि फेरिला केमिति कौन किए द्वादश कंद आपण मत टे सब विषय बुझे दिंतु मु बुझी से निराकार कौन कहते आम से विषय को आस्ते आस्ते शुणा जा गीत मध्यम कहीदे आपण मैंने शुणिले कर्ण भी पवित्र हवा संगे संगे कली कलमुषर महान मुक्ति पाइबे। आउ से कौन कहते आज्ञा जे पूर्वे जे थिला महाशून्य तहेरु लवण उत्पन्न भागवतर जन्म विषय से कौन कहते जे शुण अच्युत देई मन श्री भागवतंकर जन्म ए पूर्वे जे थिले महाशून्य तहेरु लवण उत्पन्न प्रणव अटन्ति ओंकार से ही अटन्ति एकाक्षर ओकार नाम जे होइले से नाम देव उपदिले। ये आज्ञा मोर ये चैनल माध्यम समस्ते पचार थिले एकाक्षर मंत्र कौन कहतु स्वयं निराकार अच्युत को पचार कहते आज्ञा जे प्रणव अटई ओंकार से ही अटई एकाक्षर जे मु भी सब कही आसी जो मैंने सब प्रश्न लिखी कमेंट लिखी ब्रह्म एकाक्षर मंत्र कौन से ओंकारटा लिखाई तेणु ये सब जिनस देखा पड़ो पूर्वे जे कौन कहते जे ओंकार नाम जे होइले से नाम देव उपदिले देह जे बोलाए साच नाम करती तहि वाच दिवाराटिरे भजुतांती केबे नाम न छाड़ती। ये आज्ञा समस्त कहते जो अजबा जपुंट अजबा कौन आज्ञा से नामटा से छाड़ुना एबे कहूती शुण बाबू संवाद कच्छड़ संवाद कथा सबू ए पूर्वे जे से एकाक्षर अनंत मुखरु बाहर ये आज्ञा अनंत मुखरु से एकाक्षर बाहर है ए अनंत वासुकी की कही वासुकी ब्रह्मा को बुझाई ए ब्रह्मा कहिले नारद को नारद कहिले व्यास को ए व्यासता सुख को कहते सुख देखते सुख कहिले परीक्षिते। जो भागवत विषय से कौन है ना अनंत वासुकी की कहले वासुकी ब्रह्मा को बुझेले ब्रह्मा नारद को कहले नारद व्यास को कहले व्यास शुक को कहले शुक परीक्षित को कहले परीक्षित पाखरु भागवत आरंभ है परीक्षित ठारू सुख सुत शुणी सनक आगरे बखाणी सनक मैत्रेयी मैत्रेय विदुरे प्रकाशी। देखु परीक्षित राजा सी परीक्षित सी कहले परीक्ष सुत सारू शुणी सनक आगरे बकाणी और सनक ऋषि आगे से कहले सनक मैत्रेय ऋषि कहले मैत्रेय ऋषि विदुर को प्रकाश कले से षड़ संवाद सबू तैयारी हेले।
ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଶୁଣି ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ କର ଯୋଡ଼ି ପୁଛାଇ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ପଡ଼ି ପୂର୍ବେ ଯେ ଏକାକ୍ଷର ଥିଲେ କିପରି ମୁଖରୁ କ୍ଷରିଲେ ପୂର୍ବ ଯେ କାହାକୁ ଟିକଇ ଏକାକ୍ଷର ଟିକେ ଅଟଇ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ତ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ କେମିତି କ୍ଷରିଲେ ପୂର୍ବେ ଯେ କାହାକୁ ଟିକଇ ଏକାକ୍ଷରଟି କେ ଅଟଇ। ଯେ ଏକାକ୍ଷର କେ ଅଟଇ ମୋତେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। କିପରି ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମୁଖରୁ କ୍ଷରିଲା କେମନ୍ତ କିଏ ସେ ବାସୁକି ମହାତ୍ମା କିଏ ଅଟଇ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ନାରଦ ବ୍ୟାସ କେ ହୋଇଲା ଶୁକ ମୁନି କେ ବୋଲାଇଲା କିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପମଣି ସୁତରୁ ସିଟିକେ ପୁଣି ଏ ସନକ କିଏ ବା ହୋଇଲେ ମୈତ୍ର କିଏ ବୋଲାଇଲେ କିଏ ଯେ ଅଟନ୍ତି ବିଦୁର ମୋତେ ତା କହ ଗଦାଧର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲେ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗଦାଧର ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନିରାକାର ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ମର୍ମ ତାର ପୂର୍ବେ ଯେ ମହା ଶୂନ୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦୟ ଏକାକ୍ଷର ଯେ ଓଙ୍କାର ଜ୍ୟୋତିରୁ ପ୍ରକାଶ ଚକାର ବାସୁକି ପବନ ବୋଲାଇ ଚକାରୁ ଧେଣୁ ଶେଖରଇ ଓଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଲେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ବୋଲାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାସୁକି ଯୋଉଟେ ଚକାର ସ୍ୱରୂପ ପବନ ସଦୃଶ, ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବେ ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟମୟ ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର ଉଦୟ ଏକା ଅକ୍ଷର ଯେ ଓଙ୍କାର ଜ୍ୟୋତିରୁ ପ୍ରକାଶ ଚକାର। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଚକାର ଚକ୍ଟା ଆକାରରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଆକୃତି ରହିଲା। ସେ ଚକ୍ଟା ଆକାର ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ନାମ ବାସୁକି ହୋଇଲା। ବାସୁକି ପବନ ବୋଲାଇ ଚକାରୁ ଯେଣୁ ସେ କ୍ଷରଇ ଚକାରୁ ଯେଣୁ ସେ କ୍ଷରିଲା ବାସୁକି ହେଉଛି ପବନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଓକାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଲେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ବୋଲାଇଲେ ନାରଦ ଅଟନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ଚକାରୁ ହୋଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଯେ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣ ତ୍ରୟୋଜନଟି ବେଦବ୍ୟାସ ଓକାରୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ ସୁଷମନା ଦ୍ୱାର ଶୁକ ମୁନି ଚକାରୁ ବାହାର ସେ ପୁଣି ଏ ନାମ ପରୀକ୍ଷ ନରପତି ଓଙ୍କାର ଶବଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ରଟି ସୁତ ମୁନି ହେଲେ ସକଳ ଶକ୍ତି ବୋଲାଇଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଲା ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଜ୍ଞାନଟି ଉଦୟ ଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖଇ ଷଡ଼ ପ୍ରକାରେ ସେ ଆସଇ ଷଡ଼ ସମ୍ବାଦ ବୋଲାଇଲା ମାତାଙ୍କ ଗଦରେ ମିଥିଲା ଏ ଭାବରୁ ହୁଅନ୍ତେ ଜନମ ଏଣୁ ସେ ଭାଗବତ ନାମ। ତେଣୁ ଭାବରୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ସେ ଭାଗବତର ନାମ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ବୁଝିବେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ମତରେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେ ପିଣ୍ଡ ମତକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ଅଚ୍ୟୁତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ 12 ସ୍କନ୍ଧର ଅର୍ଥ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ 12 ସ୍କନ୍ଧ କିଏ କିଏ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ତାଳୁ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଲାଟ ଅଟଇ ଏ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଅଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ଅଟଇ ନୟନ ପଞ୍ଚମ ନାସିକା ପ୍ରମାଣ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ବଚନ ଜାଣମ ଏ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ କଣ୍ଠ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ହୃଦ ବୋଲାଇଲା ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ନାଭି ଅଟେ ଦଶମ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଘଟେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥେଇ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବୋଲାଇ ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ବାୟୁ ସୂତ୍ର କଲା ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବୋଲାଇଲା ଶୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ ଅସତମ୍। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ତାଳୁ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଲଲାଟ ହେଲା, ତୃତୀୟରେ କର୍ଣ୍ଣଇ ହେଲା,
चतुर्थ अटई नयन पंचम नासिका प्रमाण षष्ठ स्कंद वचनटी जान सप्तम स्कंद कंठ है अष्टम हृद बोलाइला नवम स्कंद नाभि अढे दशम पंच प्राण घटे एकादश इंद्रिय देही एकादश स्कंद बोलाई इंद्रिय को लेकिन एकादश इंद्रिय कहीं सी ये शरीर में सब बास कले द्वादश वायु सूत्र गला तेणु सब कहते कौन ना 12 हाथ शाढ़ी चिरीगले 13 हाथ पर्यंत आउ से गाई फेरे ना तेणु द्वादश स्कंद भागवत सी आपणकर प्रमाण देले शरीर मध्य पुणी सी आपको तापर आउ कौन कहते आम आस्ते आस्ते पुणी देखा नेक्स्ट अध्याय।